यह वीडियो भी काल्पनिक है। पिछले वाले की तरह यह भी इमेजिनेशन में देखिए। इसे कृपया करके दिल पे ना लीजिए, कहीं और लीजिए। और फिर भी ऑफेंड हो गए तो स्टार्ट से डिस्क्लेमर वापस देखिए। थैंक यू। आसंतु देखिबा कौन हेइथिला बात्यार रहस्यमयी कहानी। आसंतु आसंतु मो सहित देखिबा बात्यारे कार कौन क्षति हेइथिला, कोठी केते प्रकार पवन आसला, केमिति कौन गछ भांगिला, कदली गछ ये बाळ गछ तो भांगुनी कहबी कोन। हो छाड़ो जा हेइथिला किंतु मु अछि कैमरामैन नाडुआंक सहित मु भाडुआ आउ हमर इंटरनेशनल टीवी इंटरनेशनल ना नेशनल सा पर्णतक टीवी। चलतु देखा बात्यार रहस्यमयी कहानी। आमे आसी पहुंची जाइतु लुगाफटा ब्लॉक रो भंगा खपरा ग्राम रे। आपण माने देखिबे वर्तमान बात्या जो सृष्टि हेइथला आमे से एरिया रे पहुंची जाइतु। आसंतु देखिबे। आपण माने देखुचंती गोटे बड़ ह्रद जोठू काली 5-7 किले सेउल, 2 किली गड़िशा आउ गोटे किली मागुर हित बोधे छाड़ से उड़ी आड़ी पड़े जाइए। आउ लोक मैंने बहुत धरिया चेष्टा कला परे भी से माने धरा दे नथिले। देखा जाऊ आपण जो देखुचन से जो कदली गछटी भांगी जाइए से कदली गछर माने जस्ट टिके तलू 4 चाखेंडे तलू को 2 चाखेंडे ऊपर को मझा में मिडिलटा छाड़ से बात्या स्टार्ट होता। आउ आपण मैंने भी देखुते अबे साढ़े देखा हाँ से पानी पानी हाँ से पानी की देखा से ए गाँव में गोटे भेंडी गछ भी भांगिनी आपण माने देखि पारुथिबे। वर्तमान आमे बुझिबा गाँ लोकंको ठारू एई ह्रदरे केमिति सृष्टि हेइथिला। आपणकर से बात्यार ना कोन? यस धन्यवाद। आसंतु बुझिबा से मौसांको ठारू। हौ आमे बुझिबा मौसांको ठारू। हौ मौसा मौसा देखा होई सॉरी मौसा हौ टिके पाखु को आसो भाईना। हाँ आपन नाटा कौन भाई ना? मो नाटा कौन किरी कहीं नाटा मन नहीं हम कैमरा रे ठिया स्टाइलिश ना कहली। हाँ आम बुझिबा मिस्टर राढुआ रघुआ ठारू देखा जाऊ आपण ह्रदरे केमिति कौन बात्या हेइतला आपण आमको टिके जणई कहिबे। हाँ 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 भाईना कोठी कौन केमिति सृष्टि हेइतला बात्या आपण टिके कहंतु। हाँ 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 देखो सेठी मुआसी देखली से जो कदली समूह रे सेठी किना सृष्टि हेइतला। सी जे बुली बुली उठिला अधा पानी नहीं कि आ माछ सहित नहीं कि ओ से डाल नहीं रखितला भारी जोरे तो बुली थबो। ओ कोन कोना ए इतुर बुलिला सी लेके रहिला हटी से जा हला गां आडू जाइथाना ए दुकान भितर बाड़े हेकी रास्ता रास्ता चल। आसन आसन देखियो बात्याटा कोनी माडा होइतला। आसन देखियो हे 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 ए जो जगहटा है ना हे जो गात होई छी बात्या एमिति आसला साडू बुझिरो माने माडो होई कि इटा फटा खोली एडे पळेला। मु घरतले मु देखिली मु हेला मर जीबी आ। ओहो इट्स वेरी डिफिकल्ट एब्सोल्युटली बात्या भेरी डिफिकल्ट। ओ नो ए बात्याटा ताहले जोना जाउची भारी डिफिकल्ट। ए गोरु खोज भलिया गोड़ करिकी जाइची तार बोधे भलिया गोड़। ओहो इट्स वेरी 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 डिफिकल्ट। आपण देखिले भाईना कोन कहले भाईना टिके रुह आउ ए माटी केमिति कोन हेची साडू गुटे कैमरामैन कैमरा बुलै दियंतु। बात्या केमिति खोली खाली ताड़ी तुड़ी रांपी रुंपी उपाड़ी खोपाड़ी सबू रास्ता को खंडिया खबरा करी पड़े जाइची। आपण देखुचंती हमर नुआ न्यूज चैनल लोकप्रियता बहुत साउंटिची बहुत माने घुसारी घुसुरी आनीची। आपण देखुतबे प्रति घरे घरे परिचित हमर न्यूज चैनल पूरा विख्यात करि सारिची हेले को सळा देखुनांती। पर्दिन तक आमे आसी पहुँची गलु गाँ भितरे आउ एबे देखिबा गाँ लोक कौन केमिति कहउचंती बात्यार कौन केमिति प्रभाव रहितला आपण टिके कहंतु। बात्यार प्रभावटा केमिति थिला ना 160 डिग्री रे आइला पवन घर अछि छात नाही। ओहो एमिति ओहो कोना मु बसी की पबजी खेलुची। ओह पबजी तो नसला फ्री फायर। ओह साउंडटा सुनो या ओ नो या 160 डिग्री रे जब पवन आसिला 160 डिग्री ठंडा ना गरम पूरा उषुम
ଉଷୁମ ଇଏ ଗୋଟେ ନୂଆ ପାଠ ଥଣ୍ଡା ନାହିଁ କି ଗରମ ନାହିଁ ପୁରା ଉଷୁମ ପବନ ଓକେ ମୁଁ ବସି ଘର ଭିତରେ ଖେଳୁଛି ଫ୍ରି ଫାୟାର ଆହା ସଡନ ଆଇଲା ପବନ ଉଡିଗଲା ଓ ନୋ ତାପରେ ବର୍ଷା ହେଇଥିବ କଥାଟା ତମେ ବୁଝିପାରୁଥିବ ହଁ ମୁଁ ବୁଝୁଛି ଆଉ କିଛି ମୁଁ ତମ ଭିତର ବେଦନା ଅଙ୍ଗୁରୁ ସେଉ ସବୁ ବୁଝିଲି ଏବେ ଆସୁଛୁ ଆମେ ନମସ୍କାର ଆମେ ଆସି ପହଞ୍ଚି ଯାଇଛୁ ଫଟାଲୁଗା ବ୍ଲକର ଖପରାଖିଆ ଗାଁରେ ତାଙ୍କ ୱାର୍ଡ ମେମ୍ବରକୁ ପଚାରି ବୁଝିବା ବାତ୍ୟା କେମିତି କ'ଣ ହେଇଥିଲା ଚାଲ ଆଜ୍ଞା ନମସ୍କାର ଆପଣ ଟିକେ କିଛି କହିବେ ଆମ ନ୍ୟୁଜ୍ ପରିଣତ ଆପଣଙ୍କର ବାତ୍ୟା କେମିତି କ'ଣ ହେଲା ଆଉ ଆପଣ କେମିତି ଘରେ ରହିଲେ କି କା ନଡ଼ିଆ ଗୋଟେଇଲେ କି କା ଭେଣ୍ଡି ଗଛରୁ ତୋଳି ଆଇଲେ କୁହନ୍ତୁ ଆମର ଏଠି ଭମରା ବୋଲି ଗୋଟେ ଚିକେନ କାଉଣ୍ଟର ଅଛି ସେ ଚିକେନ ଫ୍ରି କରିଦେଇଥିଲା ଆଜ୍ଞା ଘର ପିଛା ଦିଦିଟା ଆଜ୍ଞା ମାନେ ଗୋଡ଼ ନା ଖାଲି ପିସ୍ ଜିଅନ୍ତା କୁକୁଡ଼ା ଜିଅନ୍ତା କୁକୁଡ଼ା ତାକୁ ମାରିବ ପୁଣି କିଏ ମାରିବା ପାଇଁ ସେ ଲୋକ ପଠେଇଥିଲା ଓ ଘରକୁ ହଁ ଓକେ ଆଚ୍ଛା ତାପରେ ଆମ ଘର ପାଖରେ ଗୋଟେ ତେଲି ଘର ଗୋଟେ ଅଛି ସୁସିଆ ତେଲି ହଁ ତା ତେଜରାତି ଦୋକାନ ହଁ ହଁ ସିଏ ଡୋନେଟ୍ କଲା ଘର ପିଛା ବାଟଣ ବାଟିବନି ମୁଁ ବାଟଣ ପଠେଇବି ପୁରା ବାଟିକି ଦବ ବାଟି ତା ସ୍ତ୍ରୀ ବାଟିକି ଦେଇଥିଲା ଓକେ ହେଲା କି ଏଠୁ ଚିକେନ ମିଳିଲା ସେଠୁ ହେଲା ଭଦ୍ରେଶ୍ୱର କାଉଣ୍ଟର ମଦ ରାତିରେ ଥିଲା ମୁଁ ଯିବି କୁହ କୋଉଠି କୋଉଠି କୋଉ ଜାଗା ଭଦ୍ରେଶ୍ୱର ଫାଣ୍ଡି ପାଖରେ ଓ ନୋ ଫାଣ୍ଡିଟା ରହୁଛି ଯାଇ ହବନି ସେଥିପାଇଁ ସେମାନେ ଫ୍ରିରେ ଦେଇଥିଲେ ଫ୍ରିରେ ହଁ କାଲି ଟିକେ କହିଥିଲେ ପିଲାମାନେ ତ ଚିକେନ ଖାଇ ମଦ ପିଇ ମୋବାଇଲ ଧରି ଖେଞ୍ଚିଲେ ଆଉ ସେଥିପାଇଁ ବାତ୍ୟାର ପ୍ରଭାବ ଏତେ ଜାଣି ହେଲାନି ଜାଣି ହେଲା ତା ମାନେ ମୋ କହିବାର କଥା ହେଲା ମୋବାଇଲ ଖେଞ୍ଚିଲେ ବାତ୍ୟା ଜାଣି ହବନି ଆର ବାତ୍ୟାକୁ ଆମେ ସମସ୍ତେ ସେଇଆ କରିବା ମୋବାଇଲ ଧରିବା ବାତ୍ୟା ଦେଖିବାନି ଜୟ କଳା ଆପଣମାନେ ଦେଖୁଥିଲେ ଆମର ବିଶିଷ୍ଟ ମାନେ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଯାହାକି ଲୋକମାନେ ପସନ୍ଦ କରିଛନ୍ତି ପରିଣତ ନ୍ୟୁଜ୍ ଆପଣମାନେ ଜାଣିବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲେ ଯେ ୟସ୍ର କ'ଣ ପ୍ରଭାବ ରହିଥିଲା ଆମ ଏଇ ଗ୍ରାମ ମଝି ଏରିଆରେ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଆମେ ଆଣିଛୁ ଜଣେ ବାଳୁଆ ବିଶେଷଜ୍ଞ ମାଇକେଲ ମାଧିଆ କ୍ୟାମେରା ବୁଲି ହାଏ ମିଷ୍ଟର ମାଇକେଲ ମାଧିଆ ଆଇ ଏମ୍ ପ୍ରାଉଡ ଟୁ ମିଟ୍ ୟୁ ଆପଣମାନେ ଆମର ଦେଖିଥିଲେ ବାହାରର ଭ୍ୟୁ ଏବେ ଭିତରର ଭ୍ୟୁ ଆମକୁ ବୁଝେଇ କହିବେ ବାଳୁଆ ବିଶେଷଜ୍ଞ ମାଇକେଲ ମାଧିଆ ଆପଣ କୁହନ୍ତୁ କେମିତି କ'ଣ ୟସ୍ ଆସିଥିଲା କେଉଁ ଜାଗାରେ ବାଡ଼େଇ ହେଇଥିଲା କେଉଁ ଜାଗାରେ ପିଟି ହେଇ ପଳେଇ ଯାଇଥିଲା କ'ଣ ଗାଧେଇ ନା କି ବାତ୍ୟାଟା ଆସିନଥିଲା ୟସ୍ ପବନ ମାଡ଼ରେ କୁଣ୍ଡେଇ କାଣ୍ଡେଇ ହେଉଥିବ ପୋତକ ଗଳି ଯାଇଥିବେ ହଁ ମନେ କରାଯାଉ ୟା ମନେ କର ନ କର ହଁ ଠିକ୍ ଅଛି ଏଇ ଗୋଟା ହଉଛି ପୃଥିବୀ ହେଲା କି ବାତ୍ୟାଟା ଏଇଠୁ ସୃଷ୍ଟି ହେଇଗଲା ଏଇଟା ଯୋଉ ମାନେ ପଡିଛି ମାନେ ଏଇ ଏରିଆରୁ ସୃଷ୍ଟି ହେଲା ସୃଷ୍ଟି ହେଲା ଏଇ ଯୋଉ ଧଳା ଏରିଆଟା କ'ଣ ଖରା ପଡିଛି ଖରା ସେଇଟା ଖରା ପଡିଛି ସେକର ଏରିଆକୁ ବାତ୍ୟା ହେଇନି ହେଇନି ଆଉ ଇଏ ଯୋଉ ଫାଳେ ଏରିଆ ଏ ନେଳିଆ ଏରିଆଟା ଯୋଉ ଇଏ ସମୁଦ୍ର ଓହୋ ମନେ କର ନ କର ହଁ ଠିକ୍ ଅଛି ଆମେ କରିବୁ ହଁ ସମୁଦ୍ର ଯଦି ଏଇଟା ଏଇଠୁ ଉଡ଼ିକି ଆସି ବାତ୍ୟା ଆସିକି ଏଇଠି ପହଞ୍ଚିଲା ଓ ଏଇ ଏରିଆଟା ଖରା ହେଇଛି ମାନେ ଏଇଟା ବୋଧେ ଆଣ୍ଡାମାନ ନିକୋବର ହଁ 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 ଏ ଠିକ ବୁଝିଛ ପଏଣ୍ଟ ଓକେ ହଁ ମୁଁ ବୁଝେ ଯାହାର ପିଲା ଏଇଠି ତା ସାନ ଭାଇ ତଳଟା ଅଛି ଓହୋ ଏଠି ଯୋଉ ସାତୁଟା କଲନ ନାହିଁ ହୁଁ ଏଠି ମାଛ ମାନେ ରିଲିଫ ପାଉଥିଲେ ଓହୋ ଭେରାଇଟି ମାଛ ମଗର ମାଛ ବୁଝିପାରିଲ ନାଇଁ ଆମେ ବୁଝେଇଟେ କ'ଣ ଅଛି ଲୋକ ବୁଝିବା ଦରକାର ଲୋକ ବୁଝନ୍ତୁ ନ ବୁଝନ୍ତୁ ତମେ ବୁଝିଦିଅ ମୁଁ ବୁଝିଗଲି ଏଉଠୁ ଘୁରି 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 ଟିକେ କୁଣ୍ଡେଇ ଦେଲ ବୁଝିପାରିଲ ହଁ ମୋ ପିଚା ଟିକେ କୁଣ୍ଡେଇ ଦେଲ ମୁଁ ଆଡେ ବୁଝଉଛି ମୋ ମଝି ହାଡଟା ଗଲ ଗଲ ହଉଛି ଟିକେ କୁଣ୍ଡେଇ ଦେଲ ହଁ କୋଉଟା ଏଡେ ବଡ ରିପୋର୍ଟର ଆରେ ସେ ମଝି ହାଡ ନୁହେଁ ମୋ ପିଠି ମଝି ହାଡ ସରି ସରି ହଁ ଆରେ ବୁଝୁଛ ହଁ ହେଲା ହେଲା ଏଇଠୁ ବାତ୍ୟା ବୁଲି 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 କେଇ ଦିନ ବୁଲିଲା ଅଢେଇ ଦିନ ଖଣ୍ଡେ ମାଇନସ୍ କରିଦିଅ ଘଣ୍ଟା ଖଣ୍ଡେ ନା ବାଳୁଆ ବିଶେଷଜ୍ଞଟା ତ ମୁଣ୍ଡ ଫୁଣ୍ଡ କୁଣ୍ଡେଇ ପକେଇଲା ମୁଁ ଗାଧେଇନି ମନ ପଡୁନି କିଛି ମେମୋରି ଲେସ୍ 1.5 ଦିନ ବୁଲିଛି ଧରି ନିଅ 1.5 ଦିନ ତମେ ବୁଝ ନ ବୁଝ ତମେ କିନ୍ତୁ ବୁଝ ଧରା ଯାଉ ମନେ କରାଯାଉ ଆଙ୍କ କହିବା କଥା 1.5 ଦିନ ବୁଲିଲା ବାସ୍ ବୁଝାଅ ବୁଲି 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 ସେ ଲୋକଟା କହିଥିବ ସେ ମଉସା କହିଥିବ ତମେ ତ ସବୁ ସେ ମଉସା ନୁହଁ ଭାଇନା ସେ ଭାଇନା କହିଥିଲା ତମେ ତ ଜାଣିଥିବ କିନ୍ତୁ ମୋର ଏତିକିରେ ପଇସା ସରିଗଲା ତମର ସେତିକିରେ କଣ ଖର୍ଚ୍ଚ କର ମୁଁ ମୋର ଯାଉଛି କେତେ ଟଙ୍କା ନେଇଥିଲ କି 1.5 ଟଙ୍କା 1.5 ଟଙ୍କା ଆଉ ବାପା ମାନେ 5 ମିନିଟ୍ କହିବା କଥା 75 ପଇସା କମ ଦେଇଛ 75 ପଇସା କମ ଶଳା ଫୋନ ପେ କରିଥିଲା ବୋଧେ ହଁ ହଁ ଫୋନ ପେ ନାଇଁ 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 ତା ବାପା ପେ ଓହୋ ତା ବାପା ପେ ତା ବାପା ଫୋନରୁ କରିଥିଲା ବାପା ଓ ୟା ବୁଝିଲି ନମସ୍କାର ଆପଣମାନେ ବୁଝିଲେ ବାତ୍ୟା
यस केमिति कौन आसला खेली आउ खेल करथला आपण माने देखिले मु भी देखिली मु सोई पड़थले मु देखिनी कहिदेली आउ छाड़ंतु आपण देखिथेबे आउ आमे रहउचु आपणकर विशिष्ट न्यूज पर्णतक नमस्कार आपण मैंने देखुं आमर ये बात्यार केमती कौन प्रकोप होता आम गाँव तो हैनी जुआड़े बहुत कदली गछ भी भांगिनी भेंडी गछ भांगी जाई से जगह कहले ठीक कथा एक्चुअली जो जगह मुझे देखी कल नवीन पट्टनायक हेलिकप्टर में जाइए से कौन प्रोग्राम करम तो किसी करना ना कौन आम बहुत दुखित से जहाँ हो बाकी तेणु लकडाउन जो आम भिडियो सुटिंग कर बहुत परिश्रम कर गाँव लोक मैंने पूरी देना कि पाख पूरी देना बहुत असुविधा बनाऊ आप दयाक लाइक करूँ और शेयर करूँ सब्सक्राइब भी करन आ घंटी बटन तो दबे दबा दबे अभ्यास हम जो भिडियोटी बनाऊँ केते कष्ट बनाऊँ भिडियोटी बनाई सारा पर एडिट करने टाइम लगुच नुआ फास्ट फास्ट टी टाइम लगुच कष्ट भी होउची आपण माने टिके प्रेरणा देले कमेंट रे भी जणांतु हमकु हमर कोड भूल रहिला कोन हला कमेंट करंतु आ को विषय रे आपनकर वीडियो दरकार सेटा भी कहंतु आमे से हिसाब रे काम करिवु आमर जुआड़े बात्या है आमको दुखित आम टे एंटरटेनमेंट करने ये भिडियोटी बनईचु जो एरिया तो बात्या है बहुत असुविधार अच्छा से आम दुखित भगवान सरकार सहायता करू आम भिडियो माध्यम आम जनाऊँ कौन ये हेले हमर माइकल माधिया बाड़ुआ विशेषज्ञ ये हेले हमर नाड़ुआ कैमरामैन आ मु हेले आपनकर मिस्टर भाड़ुआ खाली क्यारेक्टर अच्छे जस्ट एंटरटेनमेंट बुझे आप दयाक लाइक करूँ भिडियो शेयर करूँ बहुत कष्ट भिडियोटी बनाऊँ रोचे नमस्कार नमस्कार।